Kupili ste neki telefon sa solidnim procesorom, sa dovoljno rama i sa dosta interne memorije, pali ste na te trikove, na te brojke 12512. I nakon određenog vremena telefon kreće da secka, da usporeno radi i da ima sve manje i manje te interne memorije. Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV i pre nego što krenemo želim sve vas da pozovem, lupite like, komentarišite nešto, podelite ovaj video, tako pomožete rad moga kanala. Mnogi od vas ne znaju da je glavni krivac brzina UFS, one interne memorije i prikupljeno smeće koje vam zagušuje vaš sistem. Ja znam da velika većina vas ne zna, ne razlikuje te brojke. Kad ja kažem UFS 2.1 memorija, na primjer, šta to znači? To je brzina interne memorije koja se nalazi u vašem telefonu. To je otprilike, zamislite, neki makadamski put, neki seoski put. Ona još starija EMC memorija, to je bukvalno put kroz njivu, traktorski neki put. UFS standard 3.1, to je neka magistrala, zlatna sredina, to je solidna brzina memorija, ali već je zastarala. Svi ovi najskuplji telefoni, najbrži telefoni imaju već sada UFS 4.1 memoriju, zamislite, to je autoput sa 6 traka. To je duplo brža interna memorija od one zlatne sredine 3.1, znači duplo brže diže sistem, duplo brže otvara aplikacije i duplo manje troši bateriju. Zašto vaš sistem nakon godinu dana ili određenog vremena usporava i kreće da secka? To je zbog smeća koje određene aplikacije koje vi često koristite, najčešće koristite, znači dajem primjer Instagram, Viber, TikTok, Telegram, društvene mreže, Google Chrome, skupljaju tu takozvanu cache memoriju i nakon određenog vremena ta cache memorija se prepuni i onda sistem kreće da štuca i da secka. Šta je UFS memorija? Zamislite u ovoj prostoriji na drugom kraju da se nalazi jedna velika polica sa registratorima. I kada meni nešto treba, ja treba da ustanem od ovog stola, da idem tamo da uzem neki određeni papir, neki fajl i da se vratim. Gubim vreme i gubim bateriju. A cache memorija, to su oni najpotrebniji podaci koji se nalaze u fioci ovog mog radnog stola. Da ne bi sistem gubio vreme da odlazi i da traži te neke podatke, nego ima odmah tu na dohvat ruke. Međutim, šta se dešava? Nakon određenog vremena ta fioka se prepuni nekim stvarima koje više nisu potrebne. To je, na primjer, neka komunikacija koju ste imali pre par meseci sa nekim vašim prijateljem. On tu, na primjer, čuva neke slike, profilnu sliku vašeg prijatelja i te neke nebitne stvari i onda sistem krene da čeprka, da traži neke bitne podatke i tu gubi vreme i gubi bateriju, sve vreme se prepunjava i vaša interna memorija. S vremena na vreme treba isprazniti te cache podatke, onda vaš sistem progleda, što bi ja rekao, prodiše. Mnogi misle u telefonima, pogotovo kod ovih jeftinijih kineskih proizvođača, na primjer Redmi Note serija i jeftinijih Poco telefona, imate one fabričke klinere, misle ako se na vreme klikne tamo nešto, pojavi se neka lepa animacija i piše vam da je očišćeno ne znam koliko gigabajta, da ste vi odradili to. Međutim, te kliner aplikacije ne rade posao. To jest nije da ne rade skroz posao, zatvore vam aplikacije u ramu, u pozadini, međutim posle par minuta ste te aplikacije vrate u ram da bi vi dobijali normalno vaše notifikacije. I samo površinski čiste to smeće od te cache memorije. Zato što je Google zabranio još pre par godina dubinsko čeprkanje po podacima drugih aplikacija iz bezbednostnih razloga. Znači taj kliner fabrički ne može dubinski da obriše vašu cache memoriju iz bilo koje aplikacije sem površinski. To znači da kod tih jeftinih, na primjer Xiaomi telefona, služi da vas loži ta animacija, vi mislite da on nešto radi, a u suštini uvaljuje vam da gledate reklame. Znači tu Xiaomi zarađuje pare gde ćete vi da gledate reklame za neke igrice i za neke aplikacije. Te, znači, aplikacije su prepune tih reklama. Šta je rešenje? Kako da obrišete tu cache memoriju? Odvojite 5 minuta otprilike jednom u mesec dana da sami obrišete tu cache memoriju i da ne gledate reklame i da vaš telefon bukvalno progleda. Ali nemojte to prečesto da radite, zato što onda pravite kontraefekat. Ako često brišete tu cache memoriju, onda bukvalno terate sistem da ustaje i da gubi svoje vreme, da donosi neke fajlove koje mu trenutno trebaju za njegov rad. U nastavku videa pogledajte kako da obrišete sami vašu cache memoriju. Evo da vam pokažem kako ćemo da obrišemo ručno tu cache memoriju. Evo, na primjer, krenut ćemo od YouTube-a. Zadržim prstom ovako na ikonicu i kliknem ovde gore. I u aplikaciji tražimo storage ili skladište. I evo pogledajte cache. Memorija koliko se prikupila. 1,35 GB u zadnjih nekih
mjesec dana korišćenja. Ima ovdje opcija Clear Data, to nikako nemojte da brišete, jer ako obrišete podatke ili ovo Clear Data, onda morate ponovo da se logujete u vaše aplikacije. Idemo na Clear Cache. Znači ja ću sada kliknem ovo i oslobodit ćemo, evo pogledajte, sad je oslobođeno više od 1 GB. Sada ćemo se vratimo i obrisat ćemo, na primjer, od Telegrama. Pogledajte Telegram aplikacija koliko keša. 1,32 GB, znači tamo smo obrisali isto tako nešto, znači obrisat ćemo cache memoriju na mom Telegramu i oslobodili smo skoro 3 GB samo iz dve aplikacije. Evo idemo u sljedeću aplikaciju, a to je Viber. Idemo isto, storage i pogledajte, cache ovdje je 259 MB, to nije toliko strašno, ali dobro, brišemo i to. Eto, vidjeli ste i sami, znači odvojite 5 minuta vremena, vi koji imate te jeftinije telefone i obrišite TikTok, Instagram i tako te neke aplikacije, oni bukvalno mnogo gigabajta vam jedu bez veze vaše interne memorije i vama koji imate te jače i brže telefone. Čisto da napomenem, kod samog Xiaomija to je malo sakriveno. Nemate ovdje opciju odmah da vidite Clear Cache i Clear Data. Kod Xiaomija imate samo Clear Data kod HyperOS-a ovog najnovijeg i morate da kliknete Clear Data i onda vam se otvori taj pod meni gdje imate opciju da obrišete cache podatke. Evo, ako ste pogledali ovaj tutorial, vrlo lako ćete obrisati tu cache memoriju, ali ovo uglavnom će da pomogne ljudima koji imaju te jeftine telefone sa tom presporom UFS memorijom. Vi koji imate flagship telefone sa tom brzom UFS memorijom, vi nećete da primetite neku razliku zato što vi imate zverski hardware koji bukvalno to smeće gura 100 puta. Jedino što će vama pomoći s vremena na vreme da obrišete tu cache memoriju, da ćete da oslobodite malo vaše interne memorije, pogotovo ako imate malo interne memorije, tipa ako imate 128 GB ili 256 GB, a treba vam više, znači obrišete jer se tu prikupi dosta gigabajta. Ako vam se svidio ovaj video, ljudi, lupite like još jednom, ne bilo vam teško, komentarišite nešto, podelite ovaj video, tako pomožete rad moga kanala da ostanem nezavisan kao što sam do sada bio. Puno pozdrava od Carpija, ljubez brat.